जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मोर चैनल रे आपन को स्वागत जनाऊँगी। यही भिडटी यही कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मान अत्यंत खास अटे कहीं आजिर भिडियो रे आपण माने जानिबे आपणक एही रज संक्रांति परठारु आपणक जीवन रे कौन बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउची, कौन शुभ फल देउची ना अशुभ फल प्राप्त हेउची ताहा आम्बे जानिबा। कहीं एही रज संक्रांति परठारु ग्रह मानकर चलन रे बड़ दुर्लभ संजोग घटिबा पई जाउची, जाकि सूर्य तांको राशि परिवर्तन करने को जाउचंती, जहा फल रे समस्त राशि मानक उपरे किछि ना किछि प्रभाव पड़िबा पई जाउची। ता मध्य आपणक ऊपर भी जीवन रे किछि ना किछि प्रभाव पड़िबो निश्चय। पूर्वरु जहाँ समस्या थिला स्वास्थ्य को नहीं, शिक्षा को नहीं, कौन सी जॉब को नहीं कि ए सबु विषय रे आमे विस्तार सहित आमे आलोचना करिबा। तेणु मो सह वीडियो रे शेष पर्यंत रुहंतु। मु शेष रे उपाय एवं प्रतिकार मध्य कहिबी, जाकि मंद ग्रह को आमे एड़ेई परिबा। आगो को बढ़िया पूर्वरु मु कहि रखुची जे मो चैनल को जदि कहीं सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु एवं कमेंट रे जय जगन्नाथ करी जनातु। जदि भलो लगे लाइक करंतु। एही मासरे प्रथम गृह रे शुक्र अवस्थापन करूछंती एवं द्वितीय गृह रे सूर्य, तृतीय गृह रे बुध एवं चतुर्थ गृह रे मंगल एवं पंचम रे केतु रहिचंती, 12 रे शनि अछंती। आसंतु जानिबा आपन स्वास्थ्य किपरि रहिबो। प्रथम घर सबुले मु कहि आछि स्वास्थ्य घर इम्यूनिटी सिस्टम रो प्रथम स्वामी मंगल चतुर्थ रे नीच रे पंचम को आसीबे 7 जून को। पंचम घर आपनकर त्रिकोण थिबारु केंद्र त्रिकोण रे रही राजयोग बनि जीवो। सूर्य तृतीय स्थान को आसीबे। गुरु तृतीय रे स्वास्थ्य ठीक हेले मध्य गुरु कमजोर हेतु गुरु फैट और चर्बीर कारक ग्रह होइथांती। एठी आपनकर लिवर समस्या एवं खाद्य रे ध्यान देवा आवश्यक। डाइजेशन शक्ति खराब हेबार संभावना देखा जाउची। तेणु बाहर खाद्य को जेते संभव आपण अवॉइड करंतु, नहले फैट बढ़ी जिबार संभावना रहउची। कमजोर लागिबा, गैस्ट्रिक समस्या ये सब देखा देई पारे। तेणु खाद्य प्रति आपण अधिक ध्यान दियंतु। सूर्य मध्य तृतीय ग्रह को आसी आखि जला पोड़ा केबे केबे समस्यार देखा जाई पारे, किंतु मंगल स्ट्रॉंग हेतु आपण बड़ समस्या भोग करिवे नाही। स्वास्थ्य ओवरऑल देखिबा को गले आपणकर ठीक रहइबो। केवल गैस समस्या ये सब देखा जाई पारे। आपण जेहेतु खाद्य रे टिके सावधानता अवलंबन करंतु। आसंतु एबे जानिबा शिक्षा किपरि रहइबा आपणकर। पंचम गृह रे केतु अवस्थापन करिसंती। 18 मई को केतु अवस्थापन करिसंती। 1.5 वर्ष एई घरे रहिबे। केतु हेउचंती माइंडलेस रो ग्रह। 1.5 वर्ष भितरे आपण किछि ना किछि परिवर्तन करिवे निश्चय। देखिबे पूर्वरु जहा थिला एबे निश्चय किछि परिवर्तन घटिबो। जेउठी क्लास करूचंती, ट्यूशन जाउचंती, से स्थान रो परिवर्तन नहले टीचर चेंज हेई जिवे बा आपण सेठू पळेई आसीबे, पाठरे चेंज करिवे निश्चय। जून कथा कहिले 15 जून परठारु ठीक ता परे पाठरे नुआ शिखिबे, नुआ करिवे। जदि कहीं आपण को पाठरे किछि कहिबे आपण सुनिबेनी, आपण निज तरीकारे पाठ पढ़िबे। जहाँ पढ़िबा को चाहुचंती ताहा पढ़िबे। एवं आमे जदि देखिबा शिक्षार ग्रह भल अछि, पाठ एवरेज रहिबो। आसंतु जानिबा आपनकर लव लाइफ केमती रहिबो। पंचम ग्रह केतुर घर होइथाए। एतरे मध्य मंगल पंचम को आसीबे। आपण बहुत किछि करिबा को प्रयास करिवे, हेले लव रिलेशन रे 7 जून पर जदि आपनक लव रे मिस अंडरस्टैंडिंग अछि, सेथिरे आपनकर किछि अवस्था सुधारिवार संभावना रहउची। किंतु आपण सबुबेले ध्यान रहिबे, आपनक सामना लोक किछि भी जदि कहि थांती सेथिरे आपण राग द्वेष किछि रखिबेनी एवं संदेहजनक कथा सृष्टि करिवे नाही। एवं
ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂକୁ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଲଭ୍ ରିଲେସନର ବ୍ରେକଅପ୍ ବି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏଥିପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦୂର କରନ୍ତୁ। କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜ ଭିତରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରହିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ସାମ୍ନା ଲୋକ ଯେତେ ବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଭଲ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଏସବୁ ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ନେଗେଟିଭ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଏଥରକ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ। ସପ୍ତମ ଘର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସପ୍ତମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଜୁନ ଲାଷ୍ଟରେ ହେବ। ଶୁକ୍ର ନିଜ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁକୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି, ଶନି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ମାସ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଯଦି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଲିଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲିର ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ଏହି ମାସରେ। ଜୁନରେ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ ଭଲ, କାରଣ କୌଣସି ଗ୍ରହ ନିଜ ଘରକୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ମାସରେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମ ନିଜ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ଏ ମାସରେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଗୃହରେ, ଗୁରୁ ତୃତୀୟରେ ନିଜ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ କଥା କହିଲେ ତୃତୀୟ ଘର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବୋଲି ମାନାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ନିଜ ଗୃହକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ କରନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବାଧା ଆସିପାରେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ମିଟିଂ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ବି କରୁଛନ୍ତି, 2 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରହିପାରେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ, ଭଲ ବି ହେବ। ନିଜ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗୁରୁ ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମାଇଣ୍ଡ ଅପସେଟ୍ କରେଇବେ ହିଁ, କାହିଁକିନା ଡାଇଭର୍ଟ କରେଇବେ, ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରେଇବେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛି ଭାଗ୍ୟ। କିଛି ଶେଷ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ରହିବ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ରହିବେ, କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଭରେଜ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଦଶମ ଶନି 12ରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ମେ 10ରେ ଗୁରୁ ଦୃଷ୍ଟି 11 ଭାବକୁ ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସଂଯୋଗ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ କ୍ୟାରିୟର ଏତେଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଦଶମରେ ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଏତେଟା ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଟିକେ ମୁଡ଼ି ସ୍ୱଭାବର ରହିବ, ମନ ଟିକେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଟିକେ ହେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସର୍ବଦା ଟିକେ କୁଲ୍ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜର କାମରେ ଅହଙ୍କାର କରିବା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭଳି କାମ ହେଇପାରେ, ଆପଣ ନେଗେଟିଭ ମନ ହେଇପାରେ। ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ ହେଇପାରେ କ'ଣ, ନେଗେଟିଭ ହିଁ ଆସିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଡ଼ି ସ୍ୱଭାବ ରହିବ, ନେଗେଟିଭ ରହିବ, ସିନିୟର ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇପାରେ। ଏସବୁ ପ୍ରଭାବ ଏ ମାସରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି କାମ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଏସବୁ ଘଟିବ। 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫରେନ୍ ଯୋଗ ଦେଖାଉଛି। କୌଣସି ଡିସିସନକୁ ତରବରରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଶାନ୍ତ ମନରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଶନି ହୋଇଥାନ୍ତି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ପେସେନ୍ସ କେତେ ଏଇଟା ଶନି ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କୁଲ୍ରେ ମାଇଣ୍ଡ ସର୍ବଦା ଥଣ୍ଡା ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଜନେସ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଗ୍ରହରେ।
बिजनेस ए मासरे बहुत भल देखा जाउची जदि किछि ऑनलाइन चाहुचंती जदि किछि ट्रेडिंग करबा को चाहुचंती ए मासरे निर्द्वंद्व रे करंतु काहेना सबु ग्रह एई मासरे सपोर्ट दउचंती बिजनेस प्रति खास करी बिजनेस पय आपनकर बहुत भल सपोर्ट रहउची आपन निर्द्वंद्व रे बिजनेस आरंभ करि पारंती किबा आगु को बढ़िबार पूरा सहमति अछि सबु ग्रह मानकर तेणु करी आपनकर ओवरऑल देखिबा गले ए मासटी स्वास्थ्यर ग्रह गोटे प्रकार रहुची शिक्षार ग्रह मध्य टिके प्रकार रहुची लव लाइफ टिके झगड़ा झाटी हेई पारे वैवाहिक जीवन मध्य एवरेज रहुची भाग्य टिके देखि चाकी चालिबे क्यारियर भी सही परि रहुची आपण जो अनुसार काम करिवे शनि आपण को टिके हैरान करि पारंती आपण माइंड सेट करिकी कूल रहंतु बिजनेस किंतु बहुत भलो अछि प्रतिकार ए मासरे आपण करंतु शनि बीज मंत्र पाठन करंतु हनुमान चालीसा जेते संभव दिन को थरे किछि नहले दिन को थरे पाठ करंतु सूर्य जल अर्घ्य प्रदान करंतु जदि किछि भी न करूचंती ना हनुमान चालीसा कम से कम थरुटिए केवल गोटिए थर आपण पाठन करंतु